नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम सागर अच्छा ओडिशार अनन्य सन्थ आचार्य प्रेम सागर अरखित महाराज जानिबा ठारू पंचसखा विषय एवं जगन्नाथ विषय। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय ध्यानकूद तरीय शून्य संहिता लिखुं तुम्भ पंचसखा मो जन्मे जन्मे आस जना पड़ी ये जातस्मर भाव जुगे जुगे पंचसखा थे कारण प्रभु मत कहते जन्मे जन्मे आस तुम्भपाई अवतार नीला अभिलाष ये भली अपूर्व कथा अपूर्व चेतना अपूर्व कथा गाथा अन्य ग्रंथ आम बहु महापुरुषों जीवन अवलोकन करूँ सन्थ महात्मा जीवन दुर्लभ किंतु ये उत्कलर महापुरुष पंचसखा जीवन अत्यंत विरल एवं ये जुगानुकर्म सबु जुगे सबु समय प्रभुंकर प्रिय भक्त अंतरंग भक्त आत्मा तांकर प्रिय आत्मा परिषद वृंद सखा एवं परिकर वृंद भाव अंग संग लाभ कर निवेश लीलाखेला कर पंचसखांकर कथा गाथा आता भीतर जदि जी अनेक जिन या व्यतीत यही महापुरुष अच्युतानंदर अखंड हरिवंश जहाँ कहूली रणपुर लिखी 7 खंड हरिवंश जो कि पौराणिक मताधार अच्छी से जगन्नाथ लीला कथा गाथा भगवान अवस्थान श्रीकृष्ण देह अवस्थान करके जाकि पहुँचती नाभिखंड जो पोड़ना एवं पांडव मान समुद्र में मिली तापर से केवल नीलमाधवर परिकल्पना कर विश्ववसु केमी भेटी विद्यापति जाई केमी आनी नीलांचल से केमी 3 दारू रूप समुद्र में भाषु ये सब कथा गाथा रही जगन्नाथ मूर्ति जेटा हरिवंश आपण हरिवंश स्वाद अत्यंत फलप्रद विराट ग्रंथ हूँ 7 खंड हरिवंश। ये महापुरुषों अन्यतम चित्ताकर्षित आध्यात्मिक ग्रंथ हूँ अन्यतम ग्रंथ से हूँ श्री गुरुभक्ति ता तृतीय खंडर विभक्त 3 खंडर विभक्त गुरुभक्ति गीतार गुरु शिष्य परंपरा साधु सन्थ वैष्णव ऋषि मुनिकर लक्षण वैष्णव लक्षण बेक तिलक माला पैता ये सब धारणा कर वेश भगवान विभवर गुरु शिष्य संपर्क में बहु कथा गाथा ये आलोचना कहबार अभिप्राय शेष ये जो ग्रंथ गुड़िक नाम मुझे कहली अच्युतानंदर अनेक ग्रंथ अच्छे किंतु ये हूँ मौलिक ग्रंथ अद्वितीय ग्रंथ श्री गुरुभक्ति गीता 3 खंड श्री शून्य संहिता 2 खंड श्री 86 पटल 2 खंड एवं हरिवंश 7 खंड या बाहर से आउरी 36टा संहिता लिखी 78टा गीता लिखी एवं 356टी मालिका रचना कर आज पर्यंत ए रहस्यमय महापुरुष को उद्घाटित करने आमर साधु समाज सन्थ साधु गवेषक साहित्यिक सांबादिक प्रशासक एवं जो माने आध्यात्मिकवादी ये रहस्यमय पुरुष को उद्घाटन करने बहु प्रयास जाहिर रखिंट ए महापुरुषों कथा गाथा को लोकलोचन को नवा आलोचना पर्यालोचना समालोचना अनुरोध कर ये रहस्यमय पुरुष एभली एक रहस्यमय पुरुष से रहस्य ही एवं रही मालिका कथा स्वतंत्रता रही से मालिका लिखी जे से जहाँ मालिका लिखी 500 वर्ष पूर्व आज को आज आम समाज विगत दिन मानक घटबार लगे किंतु या केतेक समय केते गुड़ाए कथा घटी बेले केते घटना घटुची आउ केते गुड़ाए कथा घटी तेणु एका सांगरे मालिका को आलोचना कर तार सिद्धांत पहुँचा सहज नुह यही दृष्टि मालिका अच्युतानंद एक दृष्टि आकर्षक ग्रंथ एवं समग्र उत्कल अच्युतानंद मालिका भविष्य द्रष्टा भाव से आगत नागत अच्युत से आग को कौन भूत भविष्य वर्तमान ये 3 काल कथा को बखाण कर मालिकार तत्व अच्छी तथ्य अच्छी ज्ञान अच्छी वैराग अच्छी जोग अच्छी आध्यात्मिक चेतना मुर्मुष मनीष को उद्धार करने समग्र चेतना सृष्टि कर केवल मालिकार जे बन्या बात्या भूमिकंप युद्ध बेभिषिका अत्याचार दुर्नीति कथा लिखाई तालु मालिका आमको एक आलोक प्रदान कर दिगदर्शन ए दृष्टि एक आगत भविष्य मालिका 7म बाणी 7म अध्याय
से निजे अच्युतानंद निराकार ब्रह्म कहते अच्युत ये श्रोता से उक्ति अच्छी गुप्त वृंदावन ध्यान उदरे मिलू गुजरी लीला भियाई भक्त मैंने ये ध्यान कूद को एक गुप्त वृंदावन रूप रेख देती अच्युतानंद या निराकार कहते शुणुंट अच्युतानंद तेणु यहाँ हूँ गुप्त वृंदावन गुप्त क्षेत्र ये प्रभु गुप्त लीला करने गुप्त लीला चलती एक पांडुलिपि दुर्लभ पांडुलिपि आम धरिना विपिन राउत घर प्राप्ति होती उक्ति थिला जे पवित्र पोथी धारा होता से उक्ति हूँ ध्यान कूद ठारे निश्चय हेब कलिकी लीला यह चेता रखू आहे ब्रजबला ये कथा को नहीं लोक मान भर मतांतर सृष्टि हुए जे कलिकी कौन आउ लीला हम कौन या गोटे सरल रेखा बुझा पड़ो जे कलि जुगे भगवान अंतिम अवतार हूँ कलिकी अवतार अवतार बाद को आसिले अष्टादश पुराण बहु ग्रंथ संहिता उपनिषद मानक विभिन्न कथा आलोचना होती बहु ऋषि महात्मा मान टीका संहिता मानक विभिन्न कथा कहते सत भारत सत मान दृष्टि विचार कले आम देखा पाऊ जे महापुरुष अत्यंत तत्वपूर्ण भाव में ये पीठ को कलिकी जुगर कलिकी अवतार जो मत्स्य कश्य वराह नरसिंह वामन परशुराम राम हलधर बुद्ध एवं कलिकी शेष अवतार जो कलिकी अवतार से समय जितेबाला भगवान कलिकी अवतार है कहीं कौन ये एक आलोच्य विषय से समय महापुरुष लिखिं जे कलिकी भगवान ए पीठर पदार्पण कर लीला प्रकट करेंगे संभवतः साधारण विश्वास आसो ये 2002 जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा आरंभ विभिन्न दृष्टि यार सेवायत वृंद राजा आचार्य एवं दैतापति एवं विभिन्न निजोग सन्थ मान कथा माने सेवार अच्छा किंतु जगन्नाथ जे कलिकी अवतार है अंतिम या कहीं एड़ी करना किंतु 10 अवतार ऊर्ध्वे जगन्नाथ मु एक कथा कहना चाहे जो कलिकी अवतार को नहीं आज समय भविष्य मालिका को नहीं ना कलिकी अवतार को नहीं आम ओडिशा निश्चित भाव में विभिन्न चैनल मान कथागाथा बा विभिन्न कथा आलोचना चली स्पष्टीकरण देवी जे कलिकी अवतार एक स्वतंत्र अवतार एवं कलिजुगर अंतिम अवतार ताकू नहीं विवाद घेरा को न आसी तार सठिक तत्व तथ्य को ग्रहण कर बुझा दरकार कलिकी अवतार कौन व्यक्ति विशेष नुह ताकू किए कौ प्रकार ज्ञान विज्ञान बल बुझुले अवतारवाद को आसिले एक अवतार प्रभु को आसिले चैतन्य आसी शंकराचार्य आसी जीवन धारा से किसी भगवान मत्स्य अवतार कश्य अवतार बराह अवतार मत्स्य कश्य बराह नरसिंह वामन परशुराम राम हलधर बुद्ध अवतार बुद्ध बा बौद्ध बुद्ध धर्म आम गौतम बुद्ध को नहीं कथा आनीपर आम बौद्ध धर्म कथा आसीपर बौद्ध अवतार होते भगवान किंतु 10 अवतार बाहर एमाने जगन्नाथ ठारू अलगा जगन्नाथ होउछन्ति स्वतंत्र अवतारी कारण ये अवतारवाद अंशरू आसे ये कथा मत आपण भल भाव अवगत करूँ आम अवतार जगन्नाथ को जे गोटे कलिकी अवतार सीमित रखी जगन्नाथ सब अवतार लोग तेणु अंश नहीं कलिकी अवतार अच्युतानंद महापुरुष गोटा जगह शुने शुण अवतार 10 यही दारु रूप यही दारु रेसलीना ईश्वर साक्षात नीलारणी बंते विजय रत्न सिंहासन माने अच्युतानंद महापुरुष कहते अवतार 10 यही दारु रूप ताने भगवान ब्रह्म पुरुष दारु भगवान अनिवचनीय अवगत पुरुष अनादि पुरुष अलेख पुरुष निराकार पुरुष परम पुरुष समस्त अवतार मूलाधार होती जगन्नाथ से माने अवतार 10टी अवतार जो अच्छी से अवतार गुड़ाक अंशर जन्म बोली अच्युतानंद परिप्रकाश कर स्पष्ट भाव या व्यतीत अच्युतानंद पर पंचसखांकर आउ जड़े महान सन्थ माने ओडिशार पूर्वपरी परिचित जगन्नाथ दास पंचसखा भितर जांकर अद्वितीय ग्रंथ 12 स्कंद भागवत घरे घरे पठन मनन करा समस्त जानती
ତାଙ୍କର ଏକ ସେ ଅନେକ ଭାଗବତ ବାହାରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ଚାରି ବେଦେ ଗୁପଥ, ଚାରି ବେଦେ ଗୁପଥ, ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ରରେ ଗୁରୁ କହନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଭଜ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପତିଙ୍କୁ ଏକାକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣ, ଏକାକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣ, ଯେ ତୁ ମାର୍ଗେ ଭମାଇଲେ କେବେ ନ ହୁଅ ଭ୍ରମ। ଏ ପୁଷ୍ଟୀକରଣର କାମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ମହାତ୍ମା ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ କିଛି କଥା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କମ୍ ବେଶୀ ଥିଲାବେଳେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ବହୁ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ସଂହିତା ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଗାଥା ଋଷିମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କପିଳ ସଂହିତାରେ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଅବତାର। ଯାହା ପୁରାଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ କଳ୍ପବଟ ଆଦି ଅନନ୍ତ ଯୁଗରୁ ବିଦ୍ୟମାନ, ଯେଉଁ ବଟ ପ୍ରଳୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଯୁଗାନ୍ତ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ଆସେ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି, ଏ ଯୁଗାନୁକର୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ଆସେ। ସେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କଳ୍ପବଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ରୂପରେ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଋଷିମୁନିମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ, ସନ୍ଥମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କଳ୍ପବଟରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଥିବା ସେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେ ସବୁ ଅବତାରର ମୂଳ। ଏବଂ ସେହି କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୁତ କାକ ଭୂଷଣ୍ଡ ବସି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆଜି 36 କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତ୍ର ମାନସରେ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ 36 କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାହୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି 36 କଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରହିବ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଯେମିତି ଅମର ନାଥ, ସେମିତି ଆମର ଯେମିତି ସପ୍ତର୍ଷି ଋଷିମାନଙ୍କର ଭିତରେ ପଶୁରାମ ହେଲେ ଅମର, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତରେ ସ୍ଥାନିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ଉଠିଲେ କହିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚୟିତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଅମର ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଯେଉଁ ସପ୍ତଜଣ ଅମର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅମର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ତାଙ୍କୁ, ଆମର ସେ ଦିବସଟା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅମର ପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯାହା କହିଲେ, ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ରରେ ଗୁରୁ କହନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୁରୁମୁଖୀ ହେଲେ ଲୋକେ ବାହାର। ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବତାର। ଏହା ଆମ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ଯାହା ପାଇଛୁ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ ଅନୁସରଣରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ହିଁ ଆଦ୍ୟ ଓଙ୍କାର ଭାବରେ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ସେ ଆଦ୍ୟ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରକୁ ଏ ପଞ୍ଚସ୍ୱର ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାଗାଥାକୁ ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ଅତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସବୁ ସର୍ବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅବତାରର ମୂଳ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଦିବାକର ଦାସଙ୍କର ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥାକୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହା ବାହାରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଧ୍ୟାନକୁଦ ପୀଠରେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଧ୍ୟାନ ସାଧନା କରୁଥିବାର ଏକ ପବିତ୍ର ବାଣୀ, ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଚିର ସତ୍ୟ ବାଣୀ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମିଳିତ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମିଳିତ ରଚିତ ରାସ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପର୍ବବନ ରାସରେ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠର ମହାତ୍ମା କେତେ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବେ। ଆଉ ରାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ରାସ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହାକି ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏ ରାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ତା ଭିତରେ ବହୁ କଥା ରହିଛି। ସେଇ ରାସ ଗ୍ରନ୍ଥର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବଳରାମ ଦାସ ଏହି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭାବରୁ ଆମ୍ଭେ ପଞ୍ଚସଖା ଜନ୍ମ ଲଭିଲୁ, ନିରତେ ତାହାଙ୍କ ପାରୁଷେ ରହୁ, କୃଷ୍ଣ ଯଶ ଗୁଣ ନିରହତେ ଗାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ
ରାଧା କୁସୁମ ନିତ୍ୟର ପଦ୍ମମନୁ ଆମ୍ଭେ ନହୁ ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନକୁ ଦେ ବସି ଧ୍ୟାନ ଯେ କଲୁ ଧ୍ୟାନରେ ପଞ୍ଚ ସଖାଏ ଜାଣିଲୁ ହରିଶବଦ ହୁଳା ହୁଳି ନାଦ ଆନନ୍ଦେ ନାଚନ୍ତି ସେ ଦେବ ବୃନ୍ଦ ଦୁତି ଗୋ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଏ ବଳରାମ ଦାସ ଓ ସେ ସଦନ ଉକ୍ତିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ରୋମାଞ୍ଚମୟ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ବାଣୀ ଏବଂ ଇଏ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପୀଠ ଧ୍ୟାନକୁଦ ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସାଧନା ମିଳନ ପୀଠ ଏ ପୀଠରେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ବସି ସାଧନା ଧ୍ୟାନ କରି ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ ପାଣି ପବନକୁ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ପାଣି ପବନକୁ ଏ ବୃକ୍ଷଲତା ନଦୀ ପର୍ବତକୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ଆଜି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ବାଣୀ କଥାଗାଥାକୁ ଧ୍ୟାନପୀଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣଉଛୁ ଅଧମ କିଞ୍ଚନ ମୂଢ଼ ମୁଁ ସେହି ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପଦରେଣୁକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ମୋର ପରମ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ଏ ପୀଠରେ ସେ ଧୂଳି ବୋଳି ହେଇ ଏ ଅଧମ କିଞ୍ଚନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା କହୁଛି ଏ ମନ କଥା ନୁହଁ କି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହଁ କି କପାଳ କଳ୍ପିତ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ମୁଁ ଆଦେହରେ କୌଣସି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କି ଇତିହାସ କିମ୍ବା ଲୋକ କଥା କି ପୁରେଇ ନାହିଁ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଚାର ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଛି ସନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଯଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ନ ହେଲା ସେ ସନ୍ଥରେ ସନ୍ଥ ସୁଲଭ ନୁହେଁ ଜଣେ ସନ୍ଥ ହେବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଥ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁରୁର ପରମ୍ପରାର ତତ୍ତ୍ୱ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ଗୁରୁମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଯେତେ ନଦା ନଦୀ ପ୍ରବାହରେ ବହୁତି ଜଳା ଲବଣ ଜଳେ ସେ ମିଶନ୍ତି ସୁନାମ ଗୁଣ ପାସ ସବୁ ନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଲେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମହାନଦୀ କହେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ଚିତ୍ରକଳା କହେ ମୁଁ ଚିତ୍ତେଇକି ପଳେଇବି ସେପଟେ ବିରୂପା କହେ ମୁଁ ପଥରକଟା ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି କଥା କାଠ ଧଡ଼ି କହେ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଖର ସ୍ମୃତି ଏସବୁ କଥା ଚିତ୍ରକଳା ଆପଣଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରାଚୀ ସରସ୍ୱତୀ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ ଡେରା ଦେଇଥାଏ ସମୁଦ୍ର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ମହତ ମହାନଦୀକୁ ଦେଖିକି ଚିତ୍ରକଳା ପଚାରେ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ଏଠି ଅଟକି ଯାଉଛ ନା ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେଉନି କାହିଁକି ମନା ଯେହେତୁ ନଦା ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ବହନ୍ତି ଜଳାନ୍ତି ଲବଣ ଜଳେ ସେ ମିଶନ୍ତି ସୁନାମ ଗୁଣ ପାସ କାହାର ଶୁଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଆଜି ସମାଜରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି କଥାଗାଥା ସମାଜକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସାଧୁ ସନ୍ଥ କେବେ ସମାଜର ଅହିତକାରୀ ନୁହେଁ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାମାନେ ଦୁର୍ଲଭ ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଣୀ କଥାଗାଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନରେ ଲଗେଇଲେ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଚରଣରେ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ନାଁରେ କିଛି ମାୟା ଜନିତ କଥା ଗାଥା ବା କିଛି ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭିକ ମାଗିଲା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ସୀତା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ଭାବ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ କଥା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଜୟ ବିଜୟ ରୂପରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର ଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ତାଙ୍କୁ 4 ସନକାଦି ଋଷି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାଧା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ହେଇଥିଲେ ସେ ରାକ୍ଷସ ରୂପରେ ସେ ସୀତା ପୁଣି ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୀତା ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ରୂପ ଧରି ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଭିକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ମା ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପରେ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କପଟରେ ନେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝିଲେ ଯେ ରାବଣ ତୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛୁ ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କପଟରେ ନେଇଛୁ ଯେଉଁ ମାୟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଧରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅବତାର ହୁଏ ତୁ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଧରିକି ନେଲୁ ଏହାଟା ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅବମାନ କରୁ ଏତୁ ତୁ ବଦ୍ଧ ଯୋଗ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପୋଷାକ ଧାରି ହେଇ
ए समाज को दिगदर्शन दौला बेले पथभ्रष्ट हो पड़ते कि विभिन्न कारण होती से सबू साधु समाज कूल निंदित सबू साधु सन्त भूल ए कथा को निवेदन करी नियंतु नहीं। साधु सन्थ एवं भी गिरी गुंफा गुआरे तपस्यारत अच्छा चित्रतोला महात्मा पढ़ले आप देखिए आम ओडिशा रे कौ सन्थ महात्मा ऋषिमुनि ना चित्रतोला गोटे नदी से पवित्र नदी कूले कूले केते ऋषिमुनि मानकर साधना क्षेत्र अच्छी ता अमाप शताधिक एपटे प्राची सरस्वती की जब जी आप प्राची सरस्वती कूले कूले केते तीर्थवर्त अच्छी केते देवादेवी अच्छा या से महापुरुष माने भविष्य मालिका और ग्रंथ मानक दृष्टि ये पंचसखा एक पवित्र पीठ ध्यानकूद पंचसखा माने धर्म साहित्य आम जो आज पंचसखा साहित्य को लोक मैंने आदर कर जहाँ लिखी पंचसखा माने साहित्यिक नथिले पंचसखा माने जहाँ लिखी आद्य भाषा आज साहित्य से आध्यात्मिक दिव्य पुरुष थे भगवान अंतरंग सखा प्रिय थे भगवान निर्देश से जावासा करते तेणु मुख बलराम भगवान मुखर बलराम दास आसे मुख बलराम नासा जशवंत चखुर शिशु अनंत कनरु अच्युत भाले जगन्नाथ पंचसखा स्थान स्थित भगवान पांचटी अंगरू ये पंचरूप पंचभूत पंचसखा पंचगुरु पंचदिग पंचबीज पंचस्वर ये पंचम आकार है आसी ये पंचसखा नाम नामित पंचसखा अभिन्न तेणु ये हूँ पंचसखा दर्शन या व्यतीत मुझे जो अच्युतानंद महापुरुषों कथा आरंभ करी पिता माता पिता थिले दीनबंधु कुटिया माता थिले पद्मावती तांकर एक पुत्र गदाधर थिले अच्युतानंद किसी भौणी थिबार कथा कहते ये सब आलोचना को जाइए निमाड़ा तांकर आद्य क्षेत्र जो से लीला प्रकट कर समाधि नहीं से निर्माण निकटवर्ती कूलकोणार जन्म हो चिन्ह न पारे कहीं किसी कथबार्ता लोक मान भर आसे किंतु महापुरुष शास्त्र जहाँ लिखिं तेणु मुख्य साधना क्षेत्र हो निमाड़ से आरंभ करते ध्यानकूद आसी से प्रवेश करते द्वादश गोपाल को नहीं एठार लीलाखेला करते पंचसखा माने अच्युत अनंत जशवंत जो एकत्रित होते से समस्त ग्रंथ राशि देखिए से मिलित भाव भजन जनान लिखिं मिलित भाव रास मिलित भाव मालिका मिलित भाव बहु तत्व तथ्य को परिवेशन कर सी जो जगन्नाथ दास रोते से पंचसखा मैंने जाते जो अच्युत रोते से पंचसखा मैंने जाते तेणु ये जो ध्यान पंचसखा मैंने एकत्रित हो समग्र मानव समाज को दिगदर्शन देवाई ये पीठ पदार्पण करते आज ये पवित्र पीठ लोकलोचन को आसी ये पंचसखा जुगर पीठ ये जगतसिंहपुर हरिहर क्षेत्र शाला मंडल में बहु क्षेत्र अच्छी मालिका बनित पीठ केवल न मालिकार लिखा अच्छी किंतु ये पीठ हूँ पंचसखा जुगर पीठ जे पंचसखा मैंने ये पीठ ध्यान करुले साधना करुले मिलित होते आठ आश्चर्य नई मालिकार बनित अनेक क्षेत्र ना कहते से पंचसखा मैंने जाइना सपोज अरक्षित दास केवे आविर्भाव हे ओला शुणी से कथा अच्युतानंद भविष्य ग्रंथ लिखिं किंतु से आविर्भाव है ये 600-500 वर्ष तला आविर्भाव हाड़ीदास केवे आविर्भाव है सी भविष्य मालिकार लिखिते एवं अभिराम ठाकुर परमहंस ये एक जगजन्मा पुरुष उत्कल जन्म हे कथा सी शिवकल्प लिखिते तेणु सी महापुरुष मान भविष्य बहुत कथा लिखाई किंतु ये पीठ पंचसखा पादर पड़ी ध्यान कर पंचसखा जुगर पीठ अरखित दास पीठ परवर्ती हाड़ीदास पीठ परवर्ती ठाकुर अभिराम परमहंस आसिले परवर्ती समय आ भीमभाई परवर्ती समय आसिले किंतु पंचसखा माने आनंदर विषय जे केवल छतियाटा पंचसखा जुगर पीठ नुह कि ओलाशुणीटा पंचसखा जुगर पीठ कि भीमभाई सन्थ कवि भीमभाई पवित्र ग्रंथ दुईटी अच्छी गोटे हूँ ब्रह्म निरूपण गीता स्तुति चरण क्षेत्र साधना मार्ग वास्तवता रही किंतु क्षेत्र पंचसखा जुगर नुह किंतु यहाँ पंचसखा जुगर गीता शुणी खुशी हे पंचसखा मैंने ये पदार्पण करते
ଏଇଠି ମିଳିତ ହେଉଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏକଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ହୃଦୟଙ୍କ ବୁଝିବେ, କେବେ ଏ ପୀଠରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ, ଏ ପୀଠ ସହିତ ଏହାର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି, ଏହାର ଯେଉଁ ଅଛି ମହିମା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଠି 2002ରେ ଏକ ରଥ ସଦୃଶ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଆମର ଯଥାସାଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ କରାଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଏଠିକି ଆସିବାର କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନକୁଦକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଏହା ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନନୀ ମାତାକୁ ବୁଦ୍ଧ ମାତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଉଥିଲେ, ନିମାଳରୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଳମ୍ବ କରି ଏଇଠି ସେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଏ ଯେଉଁ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନକୁଦରେ ସେ ଲିମ୍ବ ସାହାଡ଼ା ବଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ବାଲିକୁଦ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଛାଇ ତଳେ। ଏବଂ ସେ ମାଆଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ପରମାରାଧ୍ୟ ଜଗତଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମା ଥକି ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେମିତି ଯିବି, ପହଞ୍ଚିବି ପୁରୀରେ। ଏହି ଚିନ୍ତନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତନକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାକାର କଲେ। ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ରଥ ସଦୃଶ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ ରଥରେ ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଦେଖାଗଲା। ଏଇଠି ମାତା ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଖିଲେ। ମା କହିଲେ ଆରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ଯିବା ଅଚ୍ୟୁତ। ନା ମା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବଂ ମାଆକୁ ଦେଖେଇଲେ ରଥରେ। ଏଇ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ଏକ ରଥ ସଦୃଶ ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଛି। ଏହାର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଧାରା ଏ କଥାଗାଥାକୁ ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଯଶବନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନୀ ଧାରା, ଚିନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ପନ୍ଥା, ପିତା ମାତା, ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ପରିଚୟ, ସେମାନଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ, ସେମାନଙ୍କ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟି ଗୋଟି କହିବି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ କିଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆଉ ପଞ୍ଚସଖା କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସି ଆମକୁ ଏ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଏ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଭୂମିରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ବା ଗୋଟେ କିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଭାଇଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ